భవానీలు అనగా శ్రీను భవాని శివకుమార్ భవానికి బంధాలు దొరికినాయి కాబట్టి 50 మంది భక్తులు కూడా విశేషి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తారని మరి పేరు కనిపిస్తున్నాం. జై దుర్గా జై దుర్గా జై జై దుర్గా జై దుర్గా జై దుర్గా दुर्गा जय जय दुर्गा दुर्गा अम्मवे दुर्गा दुर्गा तल्लिवे दुर्गा अम्मवे दुर्गा करुणिंचम्मा पाडम्मा करुणिंचम्मा पाडम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय दुर्गा दुर्गा जय दुर्गा दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा कापाडम्मा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा अदुगो दुर्गा इदुगो दुर्गा जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा कापाडम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा कापाडम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय जय दुर्गा 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 अम्मवे दुर्गा करुणिंचम्मा कापाडम्मा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा सल्लग सूचे जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा कापाडम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा करुणिंचम्मा नीवे दिक्कु नीवे रक्षा जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा अम्मवे दुर्गा तल्लिवे दुर्गा जय दुर्गा जय